Baliw na. Wala na. Wala na. You're the one thing. You're the one thing. Ano ba yan? Yun. Shit, di ba? Lobot na daw da. Wala pa na maglaban. Dala ni mami charger mo. Ha? Dala ni mami charger mo. Ewan ko eh, kasi nasa school yung charger. Ewan ko kung dinala ni mama yung charger. Nakalimutan. Naguluhan ako doon ba? Bebe, yung ballpen mo. Be! Ballpen! Sarado ko nito. You're not allowed to touch this. Because you're a boy. And I'm a girl. You're a boy. And I'm a girl. Asan ang ano mo, games mo da? Ha? Ako? Bakit ano na dyan? Asan ang games mo? Gusto ko maglaro ng ano. May tempo naman ka. Okay, dalaw dyan. Uy, 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 uy. Huli ka, bawal ka dito. Ano na? Ano na? Ano na? Uy, uy, uy. Uy, shot! Shot ball! Shot ball! Shoot! Shoot! Nasaan na ba yung bola? Yung bola! Ay! Bola? Ah, ball! Ah. Uy, bakit ganun? Ah. Bakit ayaw? Ah! May babaksak. Meron na nga. Oh. Shoot. Oh, galing! Get ball. Ah, shoot. Shoot natin, shoot. Ay po. Shoot. Yay! 300. Uy, 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 uy. Hindi ko habol. Ah! Ah! Oh. Ano ba? Aso yun? Bigay mo dyan. No. Bigay mo dyan. Isa. Oh my God, there was a problem of Isa pa. Ah. Sorry. No. No, Billy Ball. Come on, you. Let's gotta play there. Eh? Eh? Ah, shoot ka pala. Nabilogat na kasi. Yay! Sabi, sabi! Baby! Gigi! Ah, sana? Oy! Dap po, dap. Asan yung box nito? Nandun. Daphne, pabayaan mo. Suited. Yusef. Be, ano yan, be? Agawan buko? Iiyak na si Mama.
Malapit sila sa polo.